Rung surungnai rokni buskago bujaka Tiprani Sikla Bedek YTF Tini serang salo TBSC ni achukphang bobutu sahabai thangui malai khate kok saka Tipramothani Sikla Bedek YTF iba Youth Tripura Federation o kok salai thani tini tongbaimani YTF ni achukphang MDC Dakhuk Ronald Deborma te YTF ni achukphang yakchu Suketo Deborma Mani 10, 12 ni je board exam paimani result maximum no fail mane je 100% ni bising bor takle nujaka 80% passing kha kintu sungnugo CBSE board hundi Kolkata board hundi Calcutta ni jotono maximum student na pass khairi bai ke 99% unke o TBSE board no sungtini memorandum na phakya demand khaine phakya যে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট যেহেতু কোভিড সিচুয়েশন কোনো বড় এক্সাম বনাই মালিয়ে প্রপারলি ক্লাস বনাই মালিয়ে প্রপারলি অময় ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট যাতে পাস খাইনে নিংথু ও जों ডিমান্ড খাইনে ফাইयो তাই মিয়ারংনি যে ইনসিডেন্ট অমর উন্নতি जों ডিমান্ড খাইনে ফাইকা অম তদন্ত খাই যে স্টুডেন্ট রক ও ইস্যুনো যে ডিমান্ড খাই দংনে পাস উনানি বাগै बुंनो लगि जों गाना बुसानानि बागै अ TBSE बोर्डआव जों बुंनो डिमान्ड खाइने फाइका जों गया स्टुडेन्ट दङ जों बुं गाना बुसाइ दंनाय जों बुंनो लगि रनाय बुसखांनि सालो ताइ अ जे फेल नाय स्टुडेन्ट दङ जों दरकार नांकै केस कोर्ट केस खाइतेनि बुंनो जों साहाय्य खाइनाय আচ্ছা মালাই ফাইমেন তিনি তাম সাজাক কার बरक साका जे फेल नाय स्टुडेन्ट बरक रेजाल्ट सिट नखमानि याकुलो 10 আগস্ট जरा 10 আগস্ট जरा बरक जुदि असन्तुष्ट दंखाय परीक्षा जे फेल नाय रक बंनि रेजाल्ट असन्तुष्ट दंखाय बरक तैसे एग्जाम रिमानो और रिटन एग्जाम रिमानो ऑफिस फाइ बरक रेजिस्ट्रेशन मा खाइनाय और रेजाल्ट सिट मा मानि याकुलो इनके बरक पे गिसे कक बसावो जों बावनो जेफ्रु साका जे आलदा जेमन CBSE बोर्ड कलकातानि बोर्ड ते ऑल इंडिया जे मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट बाइके पास जों हिनसुमफोरखौ बक्साव अजन स्टेट गवर्नमेंट और कासिया कमिटी खैजा और एक्सपर्ट कमिटी बरक सि डिवीजन नाव अ जे रिजल्ट बाइरिं थानि अ बरक न दाइ हिन सावता बरक कुन कुरै तबन बरक साइ रहका जे स्टूडेंट असन्तोष जे खुसिया बरक 10 আগস্ট नि बिसिङो रेजिस्ट्रेशन खै रिजल्ट सिट नखमानि याकुलो बरक एग्जाम रिटन एग्जाम रिमानाय तब जों डिमान्ड खै गाबका रिटन एग्जाम रियवnya जत स्टुडेन्ट नरक एलाउ खै पास खै मारनाय मेने सेदना 17 বছর 18 বছরनि इनके बुं लगी जों दङ सिम गोजोन लिडार ममिया थाङि नायके बुं गाना जों बुसाइ दंनाय लगिरनाय बुंनो